Okay guys, nara po tayo talong karon guys sa atong pamahaw karon ha. Tuning gamay gagmayon guys ha, kay para ato ning sudanon gyud sa pamahaw. Let's go. Okay, niara guys ang atong tiradahon sa pagginagmay nato og kunis-kunis ning talong pamaagi sa atong tinidor kay para paghuman ane ato na dining sugdan dayon ni siya kay para lami kayo atong kaon gid sa atong talong. Ing ani style sa mga pobre guys na busog gid mo ani tiradahon ninyo maghuna-una ta sa matag adlaw sa atong sudanon para makatirada kita sa matag adlaw sa ingani lang ni atong sudan busog gyapon kita oy basta kita tirada okay kaayo. Okay guys, nahumana ang atong talong og ginagmay guys ha, og ato na po din siyang butangan og sibuyas bombay og butangan og suka og timplahan kay para makakaon na po dayon ta. Let's go. Okay guys, niara atong talong nga nahuman na ito kunis-kunis. Ato lang ibutangan og sibuyas ug nabutangan po siya og suka og kanang ginamos para lami atong kaon guys. Okay guys, ang next sa po nato karon guys magluto po ta og kwitsaw karon ato ni sabawon. Ang importante ginagi sabaw sa sabay nato sa pagpamaw. Let's go. Okay guys, unsa man atong dugayan? Ilunod nato ni kwitsaw kay para maluto ni karon aron kakao tagsakto mo ni usagid nato nga ginalian sa atong trabaho sa matag buntag sa atong pamahaw kay lami na kay ipamahaw, di ba? Okay kaayo. Okay guys, naluto na nga atong sudan nga kwetsaw ug naka-prepare na tanan natong masudan dinhi sa lamisa. Let's go. Okay guys, nandito na ang pagkain sa lamisa guys. Naka-prepare na lahat guys. Oh, sobrang init ang niluto kong kwetsaw guys. Ang sarap talaga dito guys. Kinakailangan kapag umaga may sabaw at saka may ginamos at saka partner yung talong. O ano pang hinihintay natin? Let's go na. Kakain na tayo kasi nagugutom na ako. Okay guys, mangaon na punta dayon guys. Magsugod ta pamahaw na kita sa atong sudan nga niluto. Okay guys, nandito na kami kumain sa lamisa. Gutom na gutom talaga kami oh. Ang bilis kumain. Eto na sila guys, hindi pa natapos kumain ako tapos na.